Mana ya kak tuan mati kan nak micek bagus. Iya lek bagus je lek. Ku tu mana kemian masjid dia. Tapi hadis sebenarnya sini kayak contoh nih kak. Salah kau ring mamabe kak tuan. Iya. Benih kau ring. Mereka cang bini. Nah ku tu mana dengan atas dia. Akhlak kemak. Ku tu pak kering apa ni bahasa dia. Akhlak ke mamabe kata tangke. Makai kabini. Nah mamabe sini ke dia. Bola torot kak. Tapi munnya maring Madura kan pasti bagus tinggi kak. Dimma boda ring Madura tak bagus kak. Ada bagus kapi. Ring Madura ni kamaki boda icoba terkenal bagus. Sampai orang kau lambat ni kemesen. Jong muntro alemah munduk kajebah. Keng muntro bagus ahlak ke munduk ka Madura. Teman mireng coba ni kesambian. Ring Madura terkenal ahlak bagus. Bahkan bajingan keng mun bajingan Madura ahlak kebiasaan. Nama kala ustad saya ngak gula nikah. Ongguan ustad ngak gula ni kampul senika mun netu mun bajingan senika nang nengi bebenah orang keng jait mendal mari nang kanengki cak magi bajingan mun Madura mun beda ulama sing awal bajingan ka ada mun beda Habib ibu coba aki se acaruk ke bajingan kula karo nyaman ustad mun beda ngajak acaruk kercet buru kula kira pikiran to goni bini beda sa genteng ya laungku bajingan mun Madura kak mangkat nyabung ngiba ajem kengki lebat masjid hebat tenika kejedeng anu apa teh aku mia jong iku esor beje mate sampean tro eko pura gini esor beje cek kuburan negin meneh setengah meter kali 2 meter berapa mun esor beje 3 juta kak 2 meter kali setengah meter nih kali 2 juta 3 juta mun pelak-pak korna gelem mate sampean jarok noro eko gratis tukang kali nek coba nangkin opa nangkin bejer mun tak bejer tak ngalih keng mun pelak-pak tak usah bejer mun kecobaan kak lah beri rokok angka kopi mun sampai beliin rokok je nangkin lang-lang mun tak lang-lang ibu teti somor kuburna mun tak sampai sobu tak ambu ya sakar-kar ke dalam tak tega tak ning keluar kemarin nangkin op cokop nangkin pada iya mun sampai rokok ijo zalim laki ke bini ni kenapa ya pala pak na pak saya tak sesuai ikala kurang laki dek ke orang bini kak dinto zalim secara umum sekak dinto makanya dimin pada sahabat ni kak ibadah to tak keluar dari masjidnya kan sering kajian Nabi tegur wa ati kulla syai'in haqqahu kaki jawab apa jangan to beda perkara lain hak kabi kaki kudu penuhin contohnya binina ibadah ni kau fokus ibadah ni kah saya keng mun abada masjid tega eko lepai asojud eroma klero karena bini juga beda hak untuk kita berikan hak-haknya karena pepatah mengatakan istri itu ibarat sejadah karena di atasnya lah laki-laki beribadah. Cak gelak bagian sini kalian tak tahu. Jadi, nabaan saya laki zalim banyak buk tak apa dengan nafkah kalaban sesuai ukuran syariat. Ni ke zalim ampun. Ada bu kalaban bahasa kasar. Ni ke zalim karena bahasa Al-Qur'an nah wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna balai alos. Pun ibali alos pakun wahjuruhunna fil madaji cak kabelong tedung kaki ibali pakun mengkalek tak nyaman pikiran kok tidung langker kaki dungi romana mun tidung ketibi kan mikir kak reng laki make ketibi mun tidung langker kan ki beureus tekuk sangker maksudna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعادا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الآية. صدق الله العظيم. أما بعد. Guru beten kaula sareng guru ajunan sehadir kesempatan mangken ajunan semulja Kiai Haji Ali Wafa Muhdi dek selerana beten kaula amulja aki ajunan semulja Kiai Haji Saidi Sufyan jukan beten kaula taati ajunan semulja Kiai Haji Mahfud Qarib jutkan beten kaula ta'zimi tak galib ajunan Kiai Haji Fauzi Ali jukan beten kaula ngaku ngaki ben seteja para kiai seteja para guru sampun hadir nuun saporah manabi beten kaula tak mampu nyebut asma agung ajunan satu persatu karena sebagian beten kaula tak oning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dek seteja para alim sampun hadir. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh pini sepuh, pemangku Tisa Plakpak ajunan Bapak Haji Satrah beserta seluruh jajaran aparatur Tisaipun sehadir kesempatan mangkin tanpa terkecuali. Terjukan tak galib ajunan Bapak Haji Faisal selaku pemangku Tisa Bulangan Barak, sahibul da'wah wa sahibul manzil ajunan Bapak Maulidi beserta jajaran majelis keluarga. Terjukan hadir di tengah-tengah kita para anggota 7 alumni Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar angkatan 2007 juga saya banggakan. Ben seteja hadirin, seteja ajunan sehadir kesempatan mangken. Dek seteja ajunan beten kaula amul jaaki ben beten kaula yakin hakul yakin ajunan seteja imul jaaki Allah. Ngireng amu ciben asyukur kaula ben ajunan esaat samangkian sareng Allah takdir alengki apolong eka dinto tempat dalam keadaan sehat dalam keadaan ala qataat semoga alengki ben apolong kaula ajunan kesempatan mangken benne cuma alengki apolong saya palakpak bisaos sampai ke akhirat semoga kaula ben ajunan sareng Allah pakkunah papolong kalaben para kiai pakkunah papolong kalaben para guru dalam keadaan kenging ridhaipun Allah dalam keadaan isabak dek kasuwargan Allah. Amin Allahumma amin. Salawat ben salam nyereng aturaki da ajunan simulja Gusti Kanjeng Nabi kalaben salawat ben salam kak dinto kaula ben ajunan mangken sahadir pasti teti orang selamat pasti teka hajat itunya ben akhirat karena Kanjeng Nabi tibi seto mana janji man shalla alayya salatan pasera orang bisau semau solawat dek kaulah cepun Gusti Kanjeng Nabi salatan wahidatan situng solawat saus tak usah banyak sekalian saus maka ajunan semau solawat sekalian dek Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi biha asyara maka Allah aparing belsen sapolo solawat dek kapanjenengan. Bi ulama itu buaki wassalawatu minallahi ar-rahmah solawat dari pangeran kak dintoh rahmat pasera semaca solawat dek Kanjeng Nabi sekalian Allah bakal aparing sapolo rahmat dek kaula ajunan. Asy-Syaikh Hasan Masad kak dinto toman adebu dari pangeran kak dinto tak usah sapolo rahmat dek kaula ajunan dari pangeran kak dinto tak usah sapolo solawat dek kaula ajunan
Allah apa yang situng solawat, apa yang situng rahmat dek kaula ajunan, maka situng rahmat kak dintu ampun cokop ada tiaki kaula ajunan selamat bentuk hajat mulai dari dunia kantos dek ke akhirat. Napa boleh pah sampai sapolo rahmat cung salamatan boleh manter etare maaf manter eka pula ben manter pada eteti orang pecera. Amin Allahumma. Cuman itu buaki sareng Syekh Nurhan Nasir kaula ben ajunan ni kebingkingan pasti oleh syafaat di Kanjeng Nabi pasti. Ini cara pacaran deun. Kaula ben ajunan pasti syafaat di Gusti Kanjeng Nabi. Sepenting kaula ben ajunan asampung ben mau sholawat karena lakar Kanjeng Nabi setoman acenci syafaati li ahlil kabairi min ummati tang pertolongan sediaakin katang umat seraja tusah nih kelompok sini kumik sebagian mungkin saya hadir toman ala ko tusah cek ku beter kau leben ajunan lakar sengaja yang beri syafaat di Gusti Kanjeng Nabi mun para kiai nih kelenun takut tak oleh syafaat cek syafaat ni untuk orang yang seraja dosa tak bisa masuk surga maklum masuk surga ke syafaatin mun lagi ini kan dah jelas surga kapi ni amin kau teh bumi dah iya dina ni benih karo kiai maka sampian pada ahli surga amin Allahumma untuk kok sampian ngamuk kemarin maka panjenengan pada surga anak pemik surga karena sampian makinnya ke bunga Pak Mauludi ni sampian entar gak kanto makin ngaji pah ngaji na sampian makin dalam keberadaan ikhlas tak ikhlas maka sampian ibadah na makin ngaji gak dito tak kira burung boleh bekal atau tiaki sampian selamat amin mun Khalil Yasin kak makila ujau berangkat setengah belu dapat kanto kalau setengah 11 tak langkong seporan macet yang benten berangkat tak ampun laku karena pagi gila ki mangki itamoy lestari kak dito dan kula berangkat dia pangkat kanto pakun lambat jadi tak langkong menabi ajunan nanti dentean begela aslina benih kula selambat keng sampian sekak kantong ada gelu sekeng sampian berangkat kuletung dekik kan nyaman kula cabuk mulai ki mun ajunan ni kalau jelas selamat dan jelas masuk surga amin anapa sampian entar kak kantong lah pasti ikhlas Khalil Yasin ni kemagi di Bangkalan kak Nika belum tentu masuk surga, belum tentu selamat. Kula makai paling jauh. Kula makai lah perjalanan 3 jam gak kantor. Belum tentu selamat. Arapa? Mun abahas ikhlas, kula belum tentu ikhlas. Arapa? Kula ni kata hebat makai paling jauh makin. Cak dengan kula bensin ni gende Kan engke. Sampean kantor sepedaan luang bensin sampean ni gende. Tapi peleman kan tak arep-arepan sampean iki. Dan tak kira pikiran berarti ikhlas sambil Khalil Yasin ni kehadirin makila ujau wacara maman kak keman kula tak aru masa belak tak aru masa hebat cek bensin kula gende kula ngebala iman kaman muntro oni nga Khalil Yasin ni kabek selamat Khalil Yasin ni kabek masuk surga saja mah kempang ngetes nah coba onceng cek cabi si cek songgemi mun tak grunggung surga kula pak kali kau jangan tak songgemi kak pak kali biar jangan telepon tak kau pain jajak dengan benih ngalak terep kau biar balai beri kala apa balai tak beri identik identik tak ada gula mulia pak kali tak songgung agrunggung alhamdulillah tak agrunggung gula ngocak punten asarro enten nelpon punten ken ngal kali dina deh pikir ya Allah mana bahas ikhlas tak kok tak ikhlas asli jadi enten ongguan nih jadi mana bahas ikhlas makin nih saya rasa ikhlas makin sejelas ikhlas panjenengan karena kak kantoh meskipun ati gelakoh dalam kebudayaan rogi pleman bensin tak ikente punten lakar tak ngarep ben make ibrina sampean tak anda berarti lakar keng niat mabunga atatang keben mabunga atretan insyaallah ibadah sampean ni kaitrim atau tiaki sampean selamat masuk surga amin Allahumma bon beli boleh jadi satu jaga dinto bakal syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Syekh Nurhan Nasir pernah menyatakan king bedelema orang bedelema kelompok bedelema golongan terus kelangkung
lemak kelompok, lemak golongan kak dintok, meskipun mau solawat, meskipun kau leben ajunan tak buang-buang sampung dak kanjeng Nabi, kelaben mau asmana, kelaben mau solawat, pakun tak kira syafaat tibi Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mentar kau leben ajunan tak termasuk selemak nih kan. Amin. Pasir sepertama, Syekh Nurhan Nasir menyatakan penyebab orang tak oleh syafaat kak dinto sepertama asyirku billah, kasyirikan da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa sirik? Sirik kak dinto mada aki Allah kalaben selain ota bebeda perkara lain pada aki sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Nyembah patung, nyembah areh, neka sirik secara terang-terangan. Beda sirik kak dinto samar. Kenapa? Percaya ke cimat sirik sapora benih tak oleh ngaku cimat kak mungkin petok ke kalung. Saya tak oleh percaya dek ke cimat kalau ben pangangkepan bahwa cimat ni keandi kekuatan bisa abri manfaat, bisa abri mudarat. Nika saya tak oleh. Tetinggal ku cimat tak kenapa. NU Ahlus Sunnah wal Jamaah acimatan ni tak kenapa. Mun di luar NU langsung kafir, langsung sirik. NU punten acimatan ni kata sirik selama kau leben ajunan sing ku cimat keyakinan abri kekuatan gak dinto beni cimat dah, tapi Allah saapring kekuatan kalau ben sebab kau leben ajunan ngangku cimat. Jelas iki. Mun di luar NU langsung cimat sirik bikule ke benda mun ngangku cimat sirik makin nginum bodrek sirik bagan uki. Napa bisa nginum bodrek benda cimat dah? Tak usah bodrek, nginum aing nih kemun andi keyakinan aing bisa memberes arjeng sirik punten aing tak bisa memberes arjeng aing nih cuma sebab sih memberes arjeng Guste nih kepitena NU ben di luar NU ten sampean pulan bek cengang kalau abi hule gebenda nih kebeni jenggu Wahabi ben nih kan nih gede hule ke jenggu NU atau kok sampean bergelak macam aliran sesat ben nih punten NU hule beda NU beda bi sampean nih kalau tetih ngangkui cimat punten tak penapa hadirin ya tori angkui tapi ya te kau leben ajunan tak kenging andi keyakinan bahwa cimat ni andi kekuatan cimat ni cuma sebab pada ben aing ni kak aing sama sekali tak bisa memberes arjeng apoi sama sekali tak bisa mapanas sema panas apoi ni ke Allah buktena mun bi Allah pacelep Nabi Ibrahim iopor apoi raja Nabi Ibrahim kumikin ya perbi Raja Namrud napa debun Allah ya narukuni barda wasalaman ala Ibrahim kepun ahli tafsir satunya bekto gak dinto apoi celep kabi beni cuma apoi Nabi Ibrahim satunya apoi celep kabi Nabi Ibrahim ya per ke apoi raja apoi mate Nabi Ibrahim keluar kalaban keberadaan kumikil makanya pola beda si asmana Ibrahim otiaki deki poton kan apoi sema panas Allah tandi panas tibi aing sema beres arjeng Guste tiba lina ke Allah ni kata pak cimat ya tori angkui tak pernah punten tak kelero nak pernah boleh sebuk biru makin dong ker dua ke kalong tak nama sepenting kau leben ajunan pakun abali keyakinan kak dinto dek Guste Allah pon jadi sirik saya maksud kak dinto orang senyembah selain Allah mada aki Allah kalau ben selain otak selain pada aki kelaban Allah kak dinto sirik otak andi keyakinan beda manfaat ben mudarat set omber otak bedateng dari selain Allah insyaallah untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah kau leben ajunan selamat dari kak dinto karena maki kau leben ajunan entar ke kuburan benih nyembah fujuk anak ni ngali kaki pas kapi kak oh ngerti makilah entar ke kuburan kau leben ajunan benih minta ke fujuk benih kau leben ajunan atau wasul ni ke agabailan jalan makle kau leben ajunan sempatan Nabi Allah lebat kelaban orang-orang seampun dapat ada ajunan Allah subhanahu wa ta'ala karena beda debu kun ma Allah fa illam takun ma Allah fakun ma'a man kana ma Allah fa innahu yusiluka ila Allah mun bisa entar tibi ke pengiran ya to re tawassul ni kata wajib
Keng mun sampean takok tak depak mun itartibi maka ipakon abeureng ben orang si orang gak dinto ampun depak dek Gusti Allah fa innahu yusiluka ila Allah orang gak dinto bakal ngater kaula ajunan untuk pada depak dek Gusti Allah. Jadi kafujuk beni minta kafujuk punten kaula ben ajunan minta ke Allah keng kalaben lebet fujuk insyaallah kaula ben ajunan lekas kesempatan ini setuju permintaan amin Allahumma. Bon niki pertama pasir sedai pada syafaat orang sesirik dak Allah parcaja kacimat andik manfaat ni kesesirik mungkin nganggu cimat parcaja ke Allah punten NU ni kalau parcaja kacimat parcaja ke Allah cimat cuma sebagai sebab insyaallah selamat amin. Nomor 2 pasir orang sedai kira syafaatin bi Gusti Kanjeng Nabi meskipun maca solawat al ihdath fid din akabai perkara anyar dalam agama abai kabayan ibadah seibadah gak dintok tak elak wakibi Gusti Kanjeng Nabi akabai kalakuan dalam agama sekalakuan gak dintok tak ada zaman Gusti Kanjeng Nabi tak saya sebut kalaban bid'ah gak dintok saya sebut kalaban Gusti Kanjeng Nabi iyakum wa muhditsatil umur fa inna kulla muhditsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Saya ngak ring pelakpak tak kok ada kalakuan anyar saya tak ada zaman Kanjeng Nabi kelakuan ibadah seanyar kak dinto bid'ah mun bid'ah ni kau pasti sesat setiap sesat kak dinto masuk ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makin sini ternyata ketika ada hadis setuju bid'ah kak dinto sesat hadis nih kalbi orang luar arah akidah kaula ben ajunan ahlus sunnah wal jamaah orang-orang NU bahwa kelakuan kaula ben ajunan kak dinto tak ada zaman Gusti Kanjeng Nabi. Mana apa contohnya? Tahlilan, makin nih kata ada sama Kanjeng Nabi nih bid'ah nih masuk neraka. Cepun orang luar, gih? Amolotan, tak ada molotan nih sama Kanjeng Nabi. Tapi mun amolotan bid'ah, pasir sa amolotan bakal masuk neraka. Solawat naria, bid'ah, syirik. Dong sebarang bokong neraka kapi mun di Bangkalan nih. Mun Mekasan kan ki aman kak. Makin dihulai ke bala. Saya maksud abai kebayan anyar ni keingat napa saya masuk neraka. Leni ke saya perlu bahas. Benih kapan tak kelakukan Kanjeng Nabi kak dintopah langsung masuk neraka punten. Benih saya kak dinto pemahamna. Mangkana Al Imam Nawawi bisarhi Muslim sarana Sahih Bukhari Imam Nawawi ni keadabu wal bid'atu bid'atani kelakuan saya tak ada zaman Gusti Kanjeng Nabi ni kata langsung masuk neraka. Tapi bagi dua beda bid'ah ni ke bagus beda bid'ah ni ke cuba saya bagus masuk surga kelakuan saya cuba masuk neraka jelas tetapi makai kelakuan ni kata ada zaman Kanjeng Nabi benikor neraka beda saya masuk surga tetapi pesa boleh beda bagus beda saya cuba karena Kanjeng Nabi neng hadis selain ada bu man sanna sunnatan hasanatan pasir seaga baik kelakuan anyar tapi bagus falahu ajruha wa ajru man amila ba'da. Orang seandik kelakuan anyar abai kebaik kelakuan ada zaman Gusti Kanjeng Nabi keng kelakuan kak dinto bagus maka orang ni ka oleh ganjaran ben oleh ganjaran orang senorok bunte ibu dina dari hadis ni kacepun Imam Nawawi lo kapi bid'ah kak dinto sesat dekan hadis kullu ni ka makna kapi tak saja kullu ni ka makna kapi kullu ni ka makna tab'id beda karena nang Quran ni ka beda kalimat wa utiyat kullu syai Raja Balkis ni ka paringin sateja pan saponapan sebeda itunya kocak sateja ternyata Nabi Sulaiman ben kerajaan nata beki ni ka kullu beni amakna kapi tapi kullu amakna sabagian tetapi beni kapan kullu amakna kapi punten. Tiba-tiba nih kapan kelakuan anyar kak dinto hadirin langsung masuk neraka punten. Karena sekak dinto kelakuan bid'ah, kelakuan anyar pan abai kabai masuk neraka nih kak. Beni cuma samangken sebeda. Zaman Kanjeng Nabi ti bi beda kelakuan anyar. Sekelakuan ni kata ya jadi bi Kanjeng Nabi, bi sahabat kabai, sahabat abai kabai kelakuan anyar. Tapi bi Kanjeng Nabi marin buaki ni bakal masuk surga. Senekak dimin hadirin mun beda orang abajang duhur Kanjeng Nabi sholat ngimamin abajang oleh 2 rakaat pah beda orang nabeng amakmum
ketika makmum gak dinto kan lah ngadaan kanjing Nabi oleh 2 rakaat, kanjing Nabi ampun oleh 2 rakaat. Sahabat saya makmum nikah langsung abojeng pegencang 2 rakaat dah 2 rakaat teh pah nurut kanjing Nabi. Jadi kapan abojeng berjemaah kanjing Nabi oleh 2 rakaat pah beda sahabat abojeng ini kalau sumpah ngebut abojeng 2 rakaat ke ada karena pah nurut kanjing Nabi dimin senikah bojeng abid beda sahabatnya mana Mu'ad bin Jabal kanjing Nabi asolat oleh 2 rakaat Mu'ad bin Jabal datang le Mu'ad bin Jabal ni kapah habai kalakuan tak apa pada ben sebiasa nu beni pah abojeng pegencang pah nurut beni abojeng langsung norok kanjing Nabi seoleh 2 rakaat kanjing Nabi ngolok salam kan ki kurang 2 bojeng pah mancing nambahin boleh nih kata ayah ciri kanjing Nabi sahabai gabe sahabat Mu'ad bin Jabal bid'ah tak kelakon kanjing Nabi tak pakon kanjing Nabi bid'ah nih kah keng bid'ah kelakoh ki zaman kanjing Nabi beda salah tren asolat kanjing Nabi pah adabu qad sannalakum Mu'ad faf'alu hakadha fi salatikum qad sanna ongku abai kelakuan anyar Mu'ad fi salatikum faf'alu hakadha kaki mun bajang papadaya bending Mu'ad bin Jabal neka kelakuan bid'ah saya kelako zaman Gusti kanjing Nabi jelas engki dadi benih kapan abai pah neraka bid'ah saampuna kanjing Nabi wafat beda sahabat Abu Bakar Abu Kuwaki Quran kanjing Nabi tak Abu Kuwaki Quran pembukuan Quran ni ke bid'ah keng cepon ulama make bid'ah hukum wajib karena mun tak ibu kuwaki Quran ni ke bekal elang karena beda petong polo sahabat ni ke wafat nang perang Yamamah akhirnya Sidina Abu Bakar karena epente Sidina Umar pah Quran ibu kuwaki bid'ah ni kah Sidina Umar mapolong salat tarawih berjamaah areng sareng bid'ah boleh ni kah malah Sidina Umar ada bu ni'matul bid'ah hadihi Sidina Utsman adzan Jumat tambah situng ngaki asal adzan cuma situng pah teti 2 bid'ah boleh ni kah jadi mun mangken pah romo beda adabu kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar sataja saya anyar tak kalau kanjing Nabi masuk neraka maka ampun suul adab dak ke Sidina Abu Bakar dak ke Sidina Utsman ban ke Sidina Umar sabai kebe salah seterena Gusti kanjing Nabi karena secara tak langsung ungkapan kak dinto anya tak akil Sidina Abu Bakar ban selain masuk neraka sementara Sidina Abu Bakar Sidina Utsman ban Sidina Umar ampun jamin bekal masuk dak surga Allah Subhanahu wa taala jelas engki sabora kalak guna parlo madepak karena makin mulai rancuy masyarakat sebit aku leban sampian abai kebai ni kala punten benipan abai kebai pa masuk neraka punten enggak napa abai kebai saya masuk neraka nikah abai kebai saya masuk neraka nikah abai kebai saya bertentangan kelaban syariat nih saya masuk neraka contoh kanjing Nabi ada bu senikah sallu kama raaitumuni usolli apa aja nggak sampean kapi orang palakpak kama raaitumuni usolli pada nasengko apa aja kanjing Nabi makon mun asolat Eropa pada ben salat kanjing Nabi pah muncul malang roy bekas petinju apa jangan kui bahasa setempat nih kabai ke bayi masuk neraka arapa karena tak pada kalaban ajaran Gusti kanjing Nabi nabrak da ajaran Gusti kanjing Nabi bi kanjing Nabi Eropa pada bajeng aben kanjing Nabi bahasa Arab pah aga baiti bi ngakui bahasa setempat alasanna mak le khusu polan mun ngakui bahasa Arab tak ngerti iya mun bajeng pelakpak ngakui cak Madura kapi coba bajeng Istiqlal Jakarta semasjid lain kapi bahasa sering Arab Allahu Akbar reng Inggris Allah is the big Banjarmasin Allah ganale pelakpak ngocol di budi Allah raja kana eko malaikat ngocak de remah itu oleh senja dia eko malaikat situ nyampit tapok colong mare jelas paham iki jadi hula kucak terpancing sampean mana dalilnya bid'ah cek senikah jadi jak nyata aki seabai kebai si tak oleh ngak napa bunyi pah korban abai kebai masuk neraka Mu'ad bin Jabal abai kebai masuk surga Sayyidina Abu Bakar abai kebai jamin masuk surga mulai ki odi paham ji abai kebai saya masuk neraka gak dintok abai kebai saya nabrak dek ke syariat sealaban dek ajar Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin pah pertanyaan senika ya tapi dia kan dia kanjeng Nabi beda ngaholan cepon norok kanjing Nabi kuda ben sampean ngaholin ikan norok kanjing Nabi keng zaman kanjing Nabi tak ada teroba zaman kanjing Nabi tak ada sound system zaman kanjing Nabi tak ada teh botol mun
adu aki reng mati kalau aku bi Kanjeng Nabi adu aki makbaro baki. Kanjeng Nabi setiap setahun dari wafat Siti Khadijah kak dinto nyambli embi ecer-cer kata tangga sambil acer tega bagusna Siti Khadijah ini kasihnya may haul paham iki. Jadi Kanjeng Nabi ini pun setahun nikah hadis nang Sahih Bukhari nih kepada bahwa setiap setahun dari wafat Kanjeng Nabi dari Siti Khadijah Kanjeng Nabi nyambli embi kadi tupah ecer-cer dek kata tangga pas sambil acer tega bagusna Kanjeng Nabi ara apa mi acer tega bagusna Siti Khadijah orang sedan ni kakak mun kabagus ni cerita sesedan ni masuk surga amin ni kata bahas hall sampean andi keluarga ada Pak Omor saya keluarga ada Pak Omor sedan ni kapah era sini bagus nih kami kita holen masuk surga amin kau teh pola kenyang gelu gitu ni kehebat orang Islam kak. Ini kita bahas holan nggak mungkin apa boleh nggak mungkin jelas cuma masukan surga si mati nih bener dia si mati nggak seseda mau dia Pak gendeng nggak nih Kanjeng Nabi ada bus ini kah hadis ini kah Sahih Bukhari juga senyertaki Anas bin Malik annahum marrau bil janazah fa athnau 'alaiha khaira فقال النبي وجبت ومروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي وجبت sahabat mios ngiring kanjing Nabi mios sahabat norok bunte ibu dina debak ke tengah jalan tapangki kelaban mayit sahabat kenal kasih mati bah cerita arasanan siapa mati je kak tuan mana ya kak tuan mati kena micek bagus iya lek bagus je lek ku teman aku menyanyi masjid je tapi hadis sebenarnya sini kayak contoh nih kak salah kau orang mamabe kak tuan iya benih kau orang mereka cang bini nih teman dengan di atas dia akhlak kemak putu pak kering ngapa nih baju dia akhlak ke mamabe kata tangke makai kabini nama mamabe sini kele bola dorot kak intinya bagus era sini bagus Kanjeng Nabi merengaki nih ke era sini bagus pada bus nih kak wajib mayitnya lebat boleh jalan wa marrau bi janazatin ukhra ku tak tapang kiban mayit boleh sahabat kenal boleh era sini boleh nih kak keng tak apa deben era sini saya ada siapa mati aja mangano harta tompes capok mati aja ku arah apa kak dek keren apa aja lek aja mun ngarek ku korai serba cak silana sampai oto pau di goreng kita nyaki bini nah nemu di maka ibri pisan ra bacaan malaikat billahi ngecok lagi aja salar pegor nemu kor todos begini goreng itu ada nabi orang apa enggak kak cak adik rebo aja beda patah koten kak mun beda patah koten tak oleh adik mun adik hukum haram ki nyampit saya haram tak menikahkan engkau jongi nikahkan sapi menikahkan sapi kan halal yang panempoi jualnya Kanjeng Nabi mireng era sani coba pak kajian Nabi ada bu wajib mayitnya Sidina Umar tak ngerti pah mereka nih ma wajabat ya Rasulullah napa sih wajib Kanjeng Nabi beda mayit rasanya bagus ajunan debu wajib beda mayit rasanya coba ajunan debu wajib ma wajabat ya Rasulullah napa sih wajib Kanjeng Nabi pah ada bu hadza ma athnaitum alaihi khaira wajabat lahul jannah mayit di kaki saya rasanya bagus hari pasti masuk surga wa hadza ma athnaitum alaihi syarra wajabat lahun nar mayit saya rasanya coba dia tak kira burung bekal masuk neraka antum syuhadaullahi fil ard kaki saksian Allah sebudai bumi mun cangkaki bagus surga kin mun cangkaki coba neraka mangkana hadirin pelakpak ini kemun beda orang mati mayit sebelum bekan koli dengan langker entai saksi kasih hadir saksi ki almarhum orang mukmin engki toles mukmin almarhum orang Islam engki almarhum orang saya orang bagus engki kan saksi sini kaki kasapan saksi sini langsung selamat kas mangkana muntut cireng matura dan gula ngabala iman gak diman pakun ki masuk surga pakun ki selamat amin mungkin ki tetia orang pelakpak pakun bejro amin mangkana saya ngak magi bila cek ngalle di pelakpak di sambian kan ngali ada macam magi turjan selak makin kula cek nama pengalian kantong ngalle pula beda janda
Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dalam hadis lain kanjeng Nabi kadin to pesen, uzkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. Sebut kabagusna orang mati nah kajuban aja sak kasa. Mun la mati bagus kebala, cubang aja sak kasa. Paham? Kebala bagus seru kebala. Kak tuan roya lek cek bagus saya. Iya bagus juga lambak cuma beda pengajian ndak ada, salawatan ndak ada, serakalan ndak ada. Iya lek maki orkes aja joget juga. Cek terus aki. Tina makela toman ala kotu semuntusa Nabi kanjing Nabi epakon kufu an masawihim kuspa kusa saya kebala bak cuba enjak keba. Makanya kanjing Nabi setiap setahun dari wafat Siti Khadijah nyambli embi dagingah ecer-ecer kanjing Nabi paha cerita ke bukusna Siti Khadijah sampai Siti Aisyah tampuruan apa terlalu banyak sebut ke bukusna Siti Khadijah kasih mati tampuruan Siti Aisyah leh di kanjing Nabi eka cerita ke bukusna Siti Khadijah mak le masuk surga Siti Khadijah bener kak taklim mulang dek kaula ajunan Siti Khadijah lepas te masuk surga mak kita eka cerita bagus eka cerita di kanjing Nabi taklim mulang pada bi kanjing Nabi saat ada semalam macam istighfar petong polo kali tak orang padahal kanjing Nabi maksum tak andik dosa macam istighfar taklim ngajari kaula sampian kanjing Nabi tu sana tidak sekali istighfarah tak kurang di petong polo. Alhamdulillah persis benreng pelak-pak tu sana tak kurang di petong polo kayak istighfar tak macam sekali. Amin Allahumma amin nunggu je lah. Kalau orang banyak teh botol lebih bisa amin ini. Mantar pada selamat amin. Jadi lagu nak kanjing Nabi ni kak sekak dinto kak tur kadang keng taklim cek RTN nek Siti Khadijah sebut kabagusan nah mak dia masuk surga benih Siti Khadijah lah di surga mi sebut ngajari kaula ajunan sehingga kaula ben ajunan kak dinto ketika beda orang sedek kabagusna saya ke cerita bek cuba cek ke cerita ring lambek kan mesen mun beda ring sedek pahe ke cerita bek cuba kan stop bi watuana wis ambu orang mati lah coba tau lihat cerita dia kan seni kata engki kak. Maka namun beda orang sedek mun atingkel rasanan bagus pasti masuk surga cuman kau leben ajunan mun tro rasanan bagus ya kudu pa bagus tak mungkin rasane bagus mun lakone cu kanjing Nabi ini keteman etanyai dia sahabat ya Rasul paringi wasiatan kula paringi nasihat semun ida ambil tuhu dakhaltul jannata paringi wasiat si wasiatnya kemun bi kula ikalako kula bakal masuk surga kanjeng Nabi cuma situng mesena kun muhsinan terus masuk surga engki situng kalako deh kun muhsinan pa bagus kakek mun bagus masuk surga kaifa adari wa ana muhsin ya Rasulullah katina pacarana kula ni kauning cak kula lah orang bagus mah jawab kanjeng Nabi sal jironak tanya aki kata tanggana muncang tetanggana bagus swarga kake muncang tetanggana belenger poton tapi munnya maring Madura kan pasti bagus tengki kak dimma bodering Madura tak bagus kan ada bagus kapi ring Madura ni kamaki boda ijabat terkenal bagus sampai orang kona lambat ni kemesen cong muntro alemah munduk kajabah keng muntro bagus ahlak ke munduk ka Madura teman mireng debuan ni kesambian ring Madura terkenal ahlak bagus bahkan bajingan keng mun bajingan Madura ahlak kebiasaan nama kala ustad saya ngak gula nikah ongguan ustad ngak gula nikah ampul senikah mun netu mun bajingan senikah nang ibu benar orang keng jahit mendel mari nang kan engki cak magi bajingan mun Madura mun beda ulama sing awal bajingan ka ada mun beda Habib ibu coba aki saya acaruk ke bajingan kula karo nyaman ustad mun beda ngajak acaruk kercet buru kula kira pikiran tegoni bini beda sa genteng ya laungku bajingan mun Madura kak mangkat nyabung ngiba ajem kengki lebat masjid hebat tenika kejedeng anu apa teh aku mia cong iku iya paha bejeng marin ro teh bengkin bejingan Madura bukan bejeng kak
mangkana ring matur ni kamun beda coba kata aku ibi ring coba ada apa me kata aku pulang terkenal pacarukan mun masalah acaruk makiring coba pada tokang me kata aku kompak ring maturan mun situ ngatokar maka tak kenal maturan lain atau karkinya kocak pada maturan kan engki kan nikah hebat maturan nggak beda cara nggak makin nih kor beri tahu tentang ke abu korse tata aki terop pemancing kita usah bejer kan keng muni coba napa boleh menjaga terop gratis cagem me 2000 sor beje mate sampean terus kubura gini sor beje cek kuburan negin meneh setengah meter kali 2 meter berapa muni sor beje 3 juta kak 2 meter kali setengah meter nih kali 2 juta 3 juta muni pelak-pak korna gelem mate sampean jarok norok eko gratis tukang kali nek coba nangkin opa nangkin bejer mun tak bejer tak ngalih keng muni pelak-pak tak usah bejer mun kecobaan kak lah beri rokok angka kopi mun sampai beliin rokok aja nangkin lang-lang mun tak lang-lang ibu teti somor kuburna mun tak sampai sobu tak ambu ya sakar-kar ke dalam tak ada tak ning keluar kemarin nakin op cokop nakin pada iya mun sampai rokok aja bukan engki beda orang sih bagus sebeda ring maturan ya kak ada mangkana mun ki anya ring maturan insyaallah masuk ke kalimat kun muhsinan tetiring bagus insyaallah bagus kabeh ring maturan insyaallah selamat kabeh amin Allahumma mantar pada selamat kabeh amin Allahumma mantar pada pecer kabeh amin Allahumma pon paham ki beli kada boleh jadi saya tak kira paringi syafaat budian pasera situng orang syirik dak Gusti Allah. Nomor 2 pasera orang seabai kebai dalam agama. Cuman perlu diingat saya maksud abai kebai ini kebeni orang yang NU ini kebeni NU tak abai kebai norok kanjing Nabi tahlil norok kanjing Nabi nih kak bila kanjing Nabi tahlil adu akhireng mati nih kak kalaku bi kanjing Nabi kau leben ajunan adu akhireng mati makin nih kampun norok kanjing Nabi tapi kan kanjing Nabi lambok tak ada tirup tak cengunceng ada pengajian nah saya kocak norok nih kebeni kutu persis hadirin norok kanjing Nabi nih kebeda 2 saya bisa persis apa persis saya tak mampu apa persis punten mereka tak persis pada saya bisa persis apa persis kati sholat sunat nggak napa kanjing Nabi apa persis beda saya tak pada norok kanjing Nabi nih kak kanjing Nabi dimin mun asiwak ngangkui kaju arok sing oleh di Mekah biasa kak kasa kaju arok kanjing Nabi ngangkui kaju arok nikah hadirin paling utama na siwak karena contoh akibi kusti kanjing Nabi kau leban ajunan tak andi kaju arok ngangkui surban pada baja ngaben rambing senikah nikah kocak ittiba li Rasulillah pada kocak norok kanjing Nabi tiba nih kapan kaju arok pan ngangkui surban pah neraka punten yang ngangkui kaju arok paling utama na siwak ngangkui surban pada kocak ittiba li Rasulillah kaju arok tak andi ngangkui pungkan apa tak napa kita napa kanjing Nabi cimin ajubaan jubah nih ke paling utama nerasoben karena contoh akibi kusti kanjing Nabi keng asaro ngan benibit apa masuk neraka punten karena tujuh na jubah nih kenutupi aurat maki asaro ngan kor nutupi aurat ampun nurok kusti kanjing na tak pada gak engki kanjing Nabi nih kata padang pasir tandus ajubaan simpel celep pelak-pak ajubaan mari ajubaan pahakuwik asaka kasabar kan sepit juban aja mari ajuban pantar ngare dari masa teko ngesambian ketika pan asarungan bid'ah enten benih bahasa nikah jadi norok kanjing Nabi nikah benih sebisa persis pa persis mun pah kutu persis kapi tak mampu hadirin mun pah kutu cek persis norok kanjing Nabi nikah makin neng pelak-pak bid'ah sambian bila kanjing Nabi seneng pelak-pak di lambe mun norok kanjing Nabi ya ke Madinah kan lain ki mun norok kanjing Nabi kutu persis cuan sepeda nah kebeli onta boy kan engki bila kanjing Nabi senang Pak Vario tu deh jadi malah wah karena mungkin seni kapan kanjing Nabi lambu atu akhir tak seni kawan seni kebaik kebudah bid seni kau orang makin paham punten jadi saya maksud norok kanjing Nabi ini kasi bisa norok persis pa persis kati sholat tak kati dikir bisa persis tore pa persis saya tak bisa persis punten sepenting maksud tu pada pakun kocak norok kusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantir sekali tu badana amin Allahumma syirik al-ihdas fid din abai kebaik dalam agama tak kira selamat kau leban ajunan senomor telok pasera orang selok kira syafaatin menurut catatan Asy-Syaikh Nurhan Nasir senomor telok kak dintoh man kadzdzaba bis syafaah orang selok percaya ke badan syafaat ni kata kira syafaatin
karena kanjeng Nabi tibik saat tabu man kadzdzaba bis syafa'ah falaisa lahu 'alaiha nasib. Orang saya tak percaya ke syafaat tak kira ibit syafaat bi kanjeng Nabi. Mungkin bah ngucap masa itu tolong ibu dia masa baca asak masaan enggak takut mata ke tibik ibu dia niki. Jadi kula ben sampeyan selok percaya dek syafaat tak Gusti kanjeng Nabi tak kira syafaatin bi Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menter selamat dah amin. Mundeng matura kuntan parjaja kapi me temu jak parjaja bukti nareng matura lebur asolawat deka pasti tujuan sampan king terus syafaat berarti secara tak langsung panjenengan parjaja dek ke syafaat cok segi tak parjaja tak kira mau solawat paham. Senomor 4 pasir orang saya tak kira tolongin bi Gusti kanjeng Nabi. Senomor 4 gak dintoh imamun zalim pemimpin setengki menter kauluban ajunan Islam tajina amin. Nih kehuluban sampai ketika abas imamun zolim nih kebeni mikir kelebun beni mikir Pak Camat beni Pak Bupati satu aja kehuluban sampai nih ke pemimpin satu aja kehuluban sampai nih ke bakal minta pertanggung jawab dari saya pimpin laki imam pemimpin dari bini ben anak ang bini pemimpin dari tunyana laki nak kanak nguda sekitar andik bini pemimpin dari abad tibiing pasera seteti pemimpin tapi zolim pasera seteti penguasa tapi tak adil maka tak kira syafaat di Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk orang laki saya tak adil ke rajinah termasuk orang laki saya tak adil ke keluargana adilnya ketak kudu pada kak mun andi anak telok beni saya kocak adil ibrik pesen saya buan kapi beni ibrik 20 buan kapi justru mun pada ni kata adil karena kebutuhan lain andi anak situng TK situng SMP situng aliyah ibrik 20 buan kapi saya TK lebih dia saya aliyah kebayi nampak mending 20 cak bensin lah kering betong ibu lemak ke hari ini. Jadi saya kocak adil tak kutu pada tergantung kebutuhan nabang sebang. Jelas? Merlemak terakhir orang saya tak kira syafaat tidak dito manis takhaffa bis shalah orang saya ingin tengaki dekat ibadah fajr. Beni tak fajr enteng. Mun tak fajr jelas kaiki. Enteng. Fajr keng fajr ngah bektona telembos. Fajr duhur nabrak dek ke asar. Pujang duhur oleh 2 rakaat teu beda asar. Apa jeung asar nabrak ka maurib cangreng plak-plak sarrif. Sarrif kok. Apa jeung duhur oleh 2 rakaat Allahu akbar. Ketinapa hukum beujeng ah? Beujeng saking bagi beujeng bi setan iku. Lah beujeng teh tangkan cekake kok. Mangkana NU kak dinto tak Qur'an di luar NU kan langsung adzan kak NU enten beda tarhim salatu wassalamu alaik nih kacang di luar NU bid'ah nih kak mun sebelum adzan beda bacaan bid kayak lebah bid'ah kapi NU nih gue ngerti bah di ngorengnya ke beda bid'ah kapi kanjeng Nabi lambak sebelum adzan ada cak bacaan tetapi mun sebelum adzan ki ibadah ya imamal mujahidin bid'ah hadirin. Kanjeng Nabi bekto sobune ka tukang adzan 2. Kalau yang adzan itu Bilal bin Rabah, ni kebeni pejeng sobu bekto na tahajud. Keng mun seadzan Abdullah ibnu Ummi Maktum, berarti bekto sobu ni ka masuk. Berarti sebelum adzan sobu beda bacaan lain. Keng bacaan adzan kieu lambe. Paham? Jadi benih puncak kornya lah akin teh gelu. Anak pami NU ni ka beda akitar hem. Sampian sebeda sabe mak lay bisa siap ya imamal mujahidin 15 menit taki adzan mulai bisa salenan bisa mandi ke masjid mun pa langsung alandu Allahu akbar tak mulia teh tangkung cong magi tak kira nyapok lah adzan ni cek lah karbek sangka pakai langsung ipagerebek sekali ngada ya nja tak mulai ibri tarhim galung bisa siap boleh mari dukur pala kengki korang abadi kasabalan du boleh asar deki ya man nasra bikal muhaiminu laylan nil tamanil tawal anamun yamu cong sekecaki adzan je bayu boleh salian berangkat ke masjid pejeng asar berjemaah pala marina asar ki korang tak nampak ya tu dibeli boleh ke sabalan du boleh deki maurib ya karimal akhlaq
Ya Rasulullah. Dikanya ku duhur bisa lontar. Tarhem maulid disayap-siap ki bedebek tu kudeben sampean berangkat ke masjid pejeng maulid kelu berjemaah palagi ki korang meri maulid abadi kasabalan du mole mak lihat rasa alan du apureng bendreng gerengan dekeng tadi tarhem ni kang mi beda tarhem kanjeng nabi lambak sebelum adzan semasuk bektu beda adzan lain tapi benih untuk asolat fardhu untuk tahajud berarti sebelum adzan ni kemaki beri bacaan tak napa jelas kan boleh beda tujuan nih kak nih kata rahim nih kasih agak baik Syekh Mahmud Khalil Khusairi dari Kamah Mesir tahun sebitek yundang ke Solo coba tengah tahun sebitek ini ke balak kek ben babi nih kicar pacaran coba kita udah kelahiran tahun beluk sangat irekam kalau ben radio Republik Indonesia Solo ke Masjid Ampel petek Ampel nindo Bengkalan, nindo Mekasen, nindo Sampang sampai ke Sumenep. Mangken surga aja lain. Ake kang apale surga aja. Quran hadis seneng ngapirke marang liyani kapire dewe tak dikadeke yen isi kotor ati akali yen isi kotor ati akali ya Rasul salamun ya Rafi asya ya uhailal judi wal ya uhailal judi nih kasih jebah mature sampang mun bulan pasah andi tarhim tibi lain sampang asma Allah se 14 tor ase ini kesampang mun pasaan sebelum adzan pasti metek nih kak kaula muji kodungangkui atese berse semarosak pasah bedesapolo bernah nomor situng kamasoan benglo bengah bedang kijak wusulu ainin ila ma yusamma jaufan masong bereng kalau beng situ bus kamaidah kata bu ni kama betal basah tak kutungakan lo benga ilong maksudnya teh yang kulo benga apa cek saran dina lo benga ilong lo benga kopeng ini kamu sampai tumbut sampai depak ke betes pasana betal nih kesini maksud mangkana insyaallah mangkana perlu ngaji ngak nih kemali tak panggempang orang neraka kabi thank you kak mali tak panggempang orang bid'ah kabi mali tak panggempang orang nih kesirik kabi mali tak panggempang orang ikut cak kafir kabi mali tak panggempang ikebay ikut cak abai kebay agama insyaallah uraian ki buru meskipun singkat bisa teteki kau leben ajunan paham ingat panapa seabai kebe semasuk neraka ben termasuk kau ajunan termasuk semasuk neraka insyaallah punten Allahumma nyabak tempat dek kasih beni tempat tani kezalim ni kezalim teti zalim ni secara umum pala perkara sabak ke beni kenang ni kezalim zalim laki ke bini ni kenapa ya pala pak na apa saya tak sesuai ikala kurang laki dek ke orang bini kak dinto zalim secara umum sekak dinto makanya dimin pada sahabat ni ke ibadah tu tak keluar dari masjidnya kan saya kajian Nabi tegur wa ati kulla syai'in haqqahu kaki jawab apa jangan ngetok beda perkara lain se hak kabi kaki kudu penuhin contohnya binina ibadah ni ke fokus ibadah ni kah saya
keng mun abada i masjid tega ikolopai asojud eroma klero. Karena bini juga beda hak untuk kita berikan hak-haknya. Karena pepatah mengatakan istri itu ibarat sejadah, karena di atasnya lah laki-laki beribadah. Cagenda bagian sini kayaknya tak tahu. Jadi, apaan saya lagi zolim banyak bu, tak baringin nafkah kalaban sesuai ukuran syariat. Ini ke zolim ampun. Ada bu kalaban bahasa kasar. Ini ke zolim karena bahasa Al-Quran nah wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna balai alus. Pun ibali alus pakun wahjuruhunna fil madaji. Cak ka bolong tedung kaki ibali pakun mengkalek tak nyaman pikiran. Kok tidung langker kaki dungi romana. Mun la tidung katibik kan mikir kak. Reng laki make katibik mun tidung langker kan ki beudi saya tekuk. Sangker maksudnya. Jadi terus ibali pakun. Tak ka bolong tedung pakun. Senomor telok wah wadribuhunna pakun nukol keng Ibnu Abbas nafsirek ayat nukol nikah banyak syaratnya situng ghairu mubarri nukol tak boleh melampat jangan sampai pah beteng tak boleh secara Islam nikah. Nomor 2 kenapa boleh tokolna kotu kababatan pokang betes. Nomor 3 tokolna paling raja pada ben siwak pada ben tek deh jadi ngalak lentil lemak tokol lagi ke betes sebenarnya pah popo malingan dua kan beda kenang. Jadi mun sampai mentak berarti ampun zolim karena tak sesuai kelaban ajaran syariat. Nafkah tak iparingi sabenare zolim. Makanya gula mun acara mantan sedih ngebele. Ring bini pahalal mun laki na sampian ni kata aparing nafkah benare. Secara hukum fikih laki wajib abdi nafkah benare. Ben nafkah ke bini ni. Kalau pada ben nafkah ke anak tetiau tangga. Makanya pentah halal ke bini le pahalal le ya. Kaki tak ibdi nafkah benare biko secara hukum fikih kau tu beri benare. Laki kabini ni keteti otang mun ke anak pala mare king mun kabini punten teti otang maka napa tang halal mantir Allah pada teti orang selamat kabdi amin. Paham buki mun tak paham lancung boleh ni buki babona ya gula magi pidato sampai kul 2 sampai tak gara pleman kan todus ini tengah berkat bi tibi andai king mun pidato sampai kul 2 ada pak gebengkona gula epesu we colong holil cek lanceng ayo ada apa teh billahi kilo ngare engko ditimbang EPS comboong segak dinto si bisa pada pak orang lebih nanya unsapor setelah betus epon yang unjang boleh bu nyereng alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma taqabbal wa awsil ma talawna wa ma qara'na minal qur'anil azim وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح الأولياء وإلى جميع أرواح العلماء وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم عند القبور وخصوصا إلى حضرة المرحوم Bapak Muhammad Naji وأصوله وفروعه وأهل بيته وأهل سلسلته وإلى جميع من انتسب إليه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران لا تعذبهم وأدخلهم الجنة مع الأنبياء والشهداء اللهم اجعل ثواب ما قرأنا وما تلونا وما تصدق بابا مولودي فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وحجابا لهم من النيران وسترا لهم من النيران وبرأا لهم من النيران وسلاما لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا أحمد المصطفى وعلى آله walhamdulillahi rabbil alamin. Ni sapora kak kita kok beda hal-hal tak berjuga sapora aki kak menter lenceng umur tapang ki boleh kesempatan selain subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.